Huna-huna man ay kadako na ho. Okay na. Kuha naman po na. Stent. Plastic ba? Mao ba? Oo, di ay. Ano nang kinahanglan? Oo. Nana man kay korta di ay. Grabing avocado rin mong silingan, oh. Kuan na jud siya. Makabot. Shout out kung ni Chubby. Chubby! Alam mo na. Manghingi na naman si ako. Guys, nag-walking mini Kyle. Naami sa fitness brigade. Pero, actually, dili mi mag gym. Naramis tindahan kay mapalit og flavored beer og boy bawang na walking sad pero imnom lagi po og beer atay. At least dili na kay kuhangak inagsakan na lang ani. Awa. Daghan man tindaan eh. Danes di ami arines. Anime sa tindahan. Ay, daghan kag baligya. Na? Wala, hururo.